Ensume dase. Se wama yesa kwanya we. Na ne dwumadie no ye mpanyimfo bi beba abesrae. Okay. Omo nam kwamu a omo ba. Oh, powerful. Nti egusu a ye hwe omo animu yi. Ye Reverend Constance Adubia Senior. Okay. Ebe sha ase amaye. Okay. Tisabe Reverend Constance Belite. Ye dia sedama o Jesus Christ. Ye ya okese. Amen. Ye be koso aye okese. Oti se dia wotie. Na wo be koso aye kese. Enen so ma udin so. Na ma honhom no enye kese. Fa yemu na asema wama ye yeso ahintasem no ahwefo no. Bi asem ne pono. Ya kase de wo Jesus. Opese ye kanu. Yesu dimunti. Amen. Amen. Adafonu mo Yesu dinimu. Ene honhoma oye nyansa ho asem na ye beka. Honhoma oye nyansa ne ho asem na ye beka. Na se last week ye guso kasa no. Onkonkru ma export to word bi ma ye repeat. Ye kan word bi se kasetoklom. No bi sun ka bindi echi. Enti ene ye ba behwe toklom no ho asem. But ye kasafa nyansa honhom ho. Enti asem ni ti ye se inside the rock. Inside the rock. Last week onkonko ma ye hu say Onyankopon na ye di n'echi no. Oya honhom nson. Me di pipese ye illustration na ya twetwewes no. Spirit ni din gugu so. Honhom a wo ye nimdie. Honhom a wo ye tenene. Honhom a wo ye afutuo. Honhom a wo ye meniyo. Honhom a wo ye nyansa. Honhom a wo ye ntiase. Ene honhom a wo ye nyamisuro. Anase atemu honhom. Eni nti se kasa knowledge God. Righteousness God. The spirit of might. That's God of might. God of counsel. God of counsel. God of wisdom. God of understanding. Then God of God fearing or fear of God. Ye bon paye se rade honhom be ma wontiase. Na wonu nso koso abie ni homu. Na ye ka asem no. Ye kinka Yohane asempa no. Itira eye edu. Ni tichemu a eye enkron no. Yohane asempa itira eye edu. Ni tichemu a eye enkron no. Meni epon no. Se obi fa mesu komu a obegye ne nkwa. Na obe komu. Na obe fredi. Na obenya edidibia. Na sem se ono ne epono no. Na se obi fa ne so ekomu a obegye ne nkwa. Efise obenya edidibia. Ye na napo eka asem bi Kingdom 100.1 ewo Kolosefo nwoma no. Etira eye nan tichemu miensa. Na mummo mpaye mayen subi. Na Onyankopon hini asem no pono mayen. Na yaka Kristo ahintasem a enti meda homamu yi. Na mayi no adi. Sedi eseme kasa. Na mayi no adi. Sedi eseme se me kasa. Last week na honkonkron ma yehu se Joshua
kan Joshua 24 verse 19 ne ko ni say muntumi sum onyankopon efise wo ye kronkron anyi sa na si wo hu fi wo mo ho a obeto ahyem so ahyem enano ye hwe Exodus 33 verse 20 no osi wuntimi hu onyankopon enyankwa ebise obi hu manum nyankwa ye kenkan Mose nwuma no ye tosumienu no Exodus 33 verse number 20 no osi untumi hu manim ebise onipa hu no manum nyankwa 21 na Awurade se hwe okwan wo menchen ha na gina obodan ne so na semanimu nyama esene a mede wo be hye obuo tokulum na mede me nsama kata wo so masene ansa na meyi me nsa na wo hu machi fom na manimu die unhunu adofonom onyankopon pese wo hu oni nipadi ehia all because osi me honhom ntena nipa mu nkosida efise oye netie Genesis chapter 6 eninti onipa ye netie nti osi nipa nyina ye bone na onyankopon ni munyama boye dise nipa ni onyankopon di ehia ewuo na eba eninti na in the wisdom of God omane ho kwan ema onu ankasa ni nyamisu ni mu bi ebeye nipa na semenu mienu ye gini dia yesie woni mu enti enya wu eni obehu wo enti nipa bia wo ye Kristo ni na woji Yesu Kristo edie no adafonom ye hu personally edisem yako edisem womano etire ye duonu ba kuntichemu ye duonu mienu na mahu na sori dan bia wom na Awurade Nyankopon ade nyina azutumfo ni adwaman ne na sori dan Awurade Nyankopon ade nyina azutumfo ni adwaman ene na sori dan eni ti adofo ye ni ayachi Yesu ade nyina yenimu yen as individual Paul say efri na yenimu obia wo honam fam na se yehu Kristo honam fam a according to 2 Corinthians 5:16 say die yehu ni wo honhum mu eni ti se wo ne me ye gini dia odi yesie Yesu Kristo mu enti abra na Moses bleso na Yesu nyammeye onipa no na oye wisdom oye onyankopon no onyankopon temu afo yi etwem won ewo maniyo kwan so no o sheda de Moses ehye buo mu ena Paul kan kire ye 1 Corinthians chapter 10 verse number 3 Korinto fon ma edin kan no etira eye edu nintiche mu a eye miensa no o se na wonyina di honhom fam aduane kro na wonyina nom honhom fam anonia kro na wonum firi honhom fam botan a na di wo na chile numu na obotan no eni Kristo adofunim ti obotan na onyankopon di Moses hyemu no Bible say na enye botan kwa it was not just an ordinary rock but that rock was Christ Jesus sabio no nya mahunamu o enu ti yantu ni din se Yesu but onyankopon ka chani se Moses shebuo ni mu na mitwam a wahumachi enu ti se onyankopon twam ni ohu buo na ohu ni se part of him
Inti onfa bufuo bi nkọ Moses so. Adofonom. Ye nana Paul ka kire ye se. Eni ti se ye musa nkwaje kese a etise ya. Hebrew man. Itira eye mienu. Ninti chemu a eye miensa no ekon. Yenso se ye mu nkwaje kese a etise ya ye bedwane afiri mu sei. Enu na Ewurade firi ase kan ye no. Wona woti ye ni hye mu den ma ye. Se ye mu Yesu Kristo ontimi nkoso mfa ye nhyehyɛ botan mu. Eni tineze se oba honam tibiam. Na obeye onipa. Eni ti Yohane say oba wonu ani diem. According to John chapter 1 verse 9 ekono. Nanso so owo wiase dadenti oba ani diem nanso o manche no. Okay, from 12 neighbors na dodo a woje no. Wona woje ni din Yesu ni diye no. Na wa ma lances. Wa ma lances. Se blabe ye Onyankopon pa. Amen. And what is the lances we are talking about? 1 John chapter 4 verse number 13. First John chapter 4. 1 John chapter 4. What say? Verse 13. Yemu na yehunu se yetinimu. Na ono nso tiyemu. Se wama ye ne honhom ni bia. Na yehunu ni yedi adanse se eja na soma oba ne se wiase age nkwa. 15. Obia opem ka se Yesu ne Nyankopon ba no Nyankopon tinimu na ono nso ti Nyankopon mu. Adofonom. Lansi sawodi amaye ne honhom konkona. Ode maye. Ti nipa biara oma ne ho kwan na Onyankopon de ne hye ebuo tokuro yi mu no. Odwane Awurade abufuhye. Na de oma ne ho kwan ma ne fa ne ho hye ebuo tokuro ni mu no. Ofresi Awurade abufu. John chapter 3. Yohane asempa no. Etira eye miensa. Verse number 30 no ekon. Ono die etwase odore na me die mesuhwan. Die ofisro ba ye ne sinini panyina. Die ofifom ne fifom no ofifom kasa. Die ofisro ba ye ne sinini panyina. Na die ohunu na watie ne ho adanse na wodi. Nanso obi nje na adanse no. De wachi adanse na sigina ye se Onyankopon ye na kwafo. Na die Onyankopon asoma ne Nyankopon sem. Na Onyankopon susu honhom ansa na odi ama. Eja ne doba no. Na odi ni oma nyina ahye ne nsa. 36. De oji oba ne die no oda nkwa. Na de wontie oba ne nhunu nkwa na Nyankopon abufuo etane so. Hadofonom. Se wa ma ho kwan. Hwe incidents menu bi si Old Testament. Okay, can Exodus chapter 17 ha. Bible say, "Omai ne hu metie e wonsukom ho. Na omo pensuo, na Awurade ka kire Moses say, fa wo poma no. Na obotan no fa, poma ne bobotan nim na nsuo bepie. Na wodi bomu, na nsuo pie no onome." Okay, can Numbers chapter 20 so kwa na Bible say, "Omai ne san ko sukom komu biem." Na omo yeso mbe si Moses abo efise o masukom ku omo ni omomoa. Na Bible say Moses ni Aaron ko Awurade anim no. O ka kire mo say, "Sei die. Bo omai na no. Na fa wo poma no. Na enfa poma no endi dwuma na mo fa wa no di dwuma. Kasa kire obotan no. Na nsuo be firi mu aba." Bible say ehode ye bekinkan. Numbers 20. Numri. Etire ye aduonu no.
ɔse na Israel safumu ni nyina ba sin sra so busumi edi kan no man ne tena Kadesh na Miriam wo ho na wosie no na nsuo ni ho ma asafo no osie tia Mose ne yero no man ni Mose hamwe na wo kan se eka yenku a enka ebra ye nuanum wu Awurade anim no bi Awurade anim no ye wu bi na de nti na mode Awurade man aba Israel yi se ye mewuwu e wo ha ye ne ye moa na de nti na mu yi ye Misrim se mode ye reba de enyeyi de untumi ennom hwe a brodo man ne bobe ni etoanie na nsuompo a wonum nie na Mose ni Aaron frɛ asafo no osi frɛ asafo n'ani ba ahia ntomadan na no na woni butubutu fam na Awurade ni monyam yi ne ho kyerɛ won na Awurade ka kyerɛ Mose sɛ fa poma no na bu asafo no ano verse 8 no woni wunua Aaron na monkasa nkyerɛ obotan no wɔ n'anim na emma ni nsuo na yi obotan no mu nsuo ma won ma asafo no ne won mo anom na Mose fa poma no firi Awurade anim sɛ de wo hyɛ no na Mose ne Aaron bobo man asafo na no obotan n'anim na ɔka kyerɛ won sɛ muntie mo so odefo ɛsɛ sɛ yenya nsuo firi obotan yi mu ma mo nom na Mose ma ne nsa so de ne poma no bɔ obotan no mprenu na nsuo pifiri mu bai na asafo no ne mmoa no na asafo no ne wo mmoa nom na Awurade ka kyerɛ Mose ne Aaron sɛ mo anjimi anie na mo anya me kronkron asafo no anim nti memfa oman asafo yi innuru asase a mede mama wo no so ye ni Meriba asuo efisɛ Israelfo ne Awurade hamwe na wo ye ne ho kronkron wɔ mu adafo no mo Yesu tim Yesu Kristo onya maaye no na wo de botan yi kyerɛ ne crucifixion eni ti wo ka kyerɛ Moses sɛ fa poma no bɔ botan nim according to Exodus chapter 17 nsuo befraba but Numbers 20 they say kasa kyerɛ obotan no na nsuo befraba but ofosoi esan when you ode poma ni bɔ mu nsuo ama o twice inti ye ba Mark chapter 15 verse 16 ni kona ye kana fe ye de yasem no abawie makwa sempa no eti a eye dunum tichemu dun siane kon na asrafo ne de ne kɔ amrado aban no adi hɔ na ofre asrafo kuo no nyina hyiae na wo hye ne ntade kokɔ bi na wanwino nkasa abotre hye no na ofiti ase kyea ne sɛ mo Judafo hene na wodi demle pai na pampam na wotutu ntasuo gu ne so na obu nkotodwe sɔre no hadafo no na Yesu Kristo ene na Paul kan sɛ na botan na edi dwuma wɔ Mose bere no nyina yɛ Yesu enu nti sɛ wa makwan ama Yesu yi amfa wansie ni mu a ebeye den wadwane Onyankopɔn bufu enu nti na Paul sɛ ye mu nkwagye kese eti sɛ ya ebedwane afi mu sɛ na Onyankopɔn kyerɛ ewuo kula obotan no beba bewuo na wasan so akyerɛ ye sɛ ye de ya no ene be pai mu akasa akyerɛ botan no enya nkwagye and it's Romans chapter 10 verse 8 ni konis asem na ben ewo wanum ne wakoma mu so pai mu de wano kanko ade se Yesu Kristo ne Awurade a and it's na obeso kasa kyerɛ obotan ne nsuo firi mu ba na oman ne hu ni se obotan a ye kasa kyerɛ ne kwatimi gini pa na nke de ye ho ato ne so but okoso e de poma ne papai na pampam representing his crucifixion and they were demonstrated that
yesu nti na anim kyerɛ wo Amen. onhyire yɛ tiefo Amen. ɛwɔ jesus din mu amen. Amen.